ষ্টাৰ্ট আৰু মানে আমি 1 ঘণ্টা আগৰ পৰা ৰহি আছো কিন্তু তেতিয়া খাব মন যোৱা নাছিল এতিয়া ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এই হ'লে অলপ আগতে মানে ৰিক্স লৈ জুৰি লৈ আহিলে কিন্তু ৰিক্স নল'লে কিন্তু বেয়া লাগিল হয় ন কিবা খাব মন যায় আছে हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज हम आज जा रहे हैं दार्जिलिंग एक्सप्लोर करने के लिए। ये है मेरे साथ जूड़ी। हम दोनों आज जा रहे हैं दार्जिलिंग एक्सप्लोर करने के लिए। आप लोग भी देखिए हमारे साथ दार्जिलिंग। हमारे सीट ना एक्चुअली अलग अलग जगह थे तो जूड़ी के पास एक लड़की सिंगल थे तो उसके साथ मैंने एक्सचेंज कर लिया सीट और हमारे साथ और किसी फैमिली ने एक्सचेंज कर लिया तो ऑलरेडी 3 बार हो चुके हैं आज हमारे सीट एक्सचेंज। तो अभी ट्रिप शुरू हो रहा है मतलब ट्रेन स्टार्ट हो रहा है। चलिए हमारे साथ। हमारा ट्रेन था गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी तक। तो गुवाहाटी स्टार्ट हुआ था इवनिंग 6:30 को। अभी हम पहुंच गए न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। अभी रात को 3 बजे है। तो यहाँ से हम शेयर टैक्सी से दार्जिलिंग जाएंगे। ये है हमारे शेयर टैक्सी। अब सुबह हो जाएंगे दार्जिलिंग पहुँचते पहुँचते। ঠাণ্ডা লাগিছে আমি সোয়েটাৰ তেতাই কোৱা নাছিলো তাৰ পিছত এতিয়া চলগিখন পিন মাৰি সোয়েটাৰ কৰি গৈছো আৰু হাততে কটা ছাতি। So guys, we reached Darjeeling around 5 or 5:30 in the morning. After that, we took a hotel and freshen up a bit. And now we are ready and have left the hotel to go for outing Ghumi Ghumi. First, we have to find a car to rent. आपका अलग-अलग मिल्क में क्या-क्या आएगा? मिल्क लेक में आपका मिल्क लेक हॉर्स राइडिंग बोटिंग होता है मिल्क में। हां। बोटिंग तो नहीं करना है। पहले लामा हाटा तक जाएंगे हम लोग। नहीं मैम सुनिए मेरा बात। हाँ। आपका जो पैकेज है ना मेरी कोई लेडल फोटो उठो धुनिया লাগিছে ভিতৰত যাই লও ইনকে আহিব পাৰিম সাগে পিছত। सो गाइस हम अब आ गए हैं पीच पकौड़ा। As you can see there are a lot of warriors in Peach Pagoda today. These things I don't like actually. Place is quite beautiful and I really like the flower here. It's absolutely unique. One of this flavors. জুৰি এইটো কি নাম আছিল জুৰা ডিস্টেন্স জুৰি বুলি মাতিলে নুশুনে জুৰা পাইছে। वाओ यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा है और ठंड भी बहुत है इधर। हमने नहीं सोचा था कि यहाँ इतना ठंड होगा। अभी जा रहे हैं हम ऊपर 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 ऊपर। জুৰি ক'ত গলা? ये देखिए गाइस यहाँ पे ऊपर बुद्ध की मूर्ति है और ऐसा कुछ सजाया हुआ है पत्थरों में ऐसे काट के डिज़ाइन बनाया है और ये भी बुद्ध की मूर्ति शायद और यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है ऐसे देख सकते हैं आप लोग।
ये सोया हुआ बुद्ध। इसे राउंड करके ना 3 बार राउंड मारना पड़ता है। मैंने एक बार मार लिया, वो भी वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए। हो गया। মোটামুটি আমরা যদি ওদিকে 2 ঘন্টা আগে কভার করি তাহলে 2 ঘন্টা এদিকে টাইগার হিলে গিয়া একেবারে তারপরে এদিকে হোটেলে গিয়ে এটা আমি ওলামিয়ার পৰা এবাৰ তাক কবা ৰখাবই লাগিব, নহ'লে নহয়। বেচেৰীৰ ভৰিত মানে কাটিছে যতাই, এতিয়া তাই খোজ কাঢ়িব পৰা নাই। খাইছোঁ এনেকুৱা পৰিস্থিতিটো মই কেনে লাগিছে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত এইটো ফুলি লোৱা হাতত এনে খোজ কাঢ়ি থাকা। গাইজ ইয়াত দাৰ্জিলিঙত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, এইটো নাযাওঁ আৰু কি কৰিব যায়, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল দেখিছোঁ। অসমত নেদেখা ফুল, এইটোৰ নাম কি নাজানো, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে অসমত দেখিব পাৰে, ভাবিছোঁ আৰু ঠানি এটা লৈ যাব, এই মানে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব, নুশুকাব যাতে, তাৰপিছত মৰি থাকিব বোলে, শুকাই থাকিল। এইটো বাৰু পায় অসমতো, এইটো নাপায়। এইটো বহুত অকল গছডাল আছে, বাকী গছকেইডাল কিন্তু বহুত ফুল আছে। এইটো ফুল এডাল গছত অকল এডালত অনলি এটা ফুল আছে, বাকী চবতে মানে চুৰ চুৰ পিংকি 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 নাই, কাণতো ভাল লাগে। মইতো য'তে যাওঁ কাণত এটা ফুল লওঁ। এইটো হ'ল হোৱাইট কালাৰৰ, এইটো হোৱাইট কালাৰটো মই লৈছোঁ খপাত নহয়, চৰি কাণত। আৰু পিংকটোৰ ফুল নাই। এইটো পিংক 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 ইয়াত বহুত ফুলিছে, দেখা পাব আপোনালোকে। চাওক পুৰা পাতকেইটা দেখাই নাপায়, অকল পিংক হৈ আছে। আৰু এইটো এটা কিবা বেলেগ ফুল। আহা উঠিবা নেকি? এতিয়া মই নিজে লোৱাটো পেলাই দিম আৰু এইটো ছিঙি পেলাই এতিয়া ইয়াত ল'ম, কাৰণ এইটো বেছি মেটচ কৰিছে, পুৰা মেটচ কৰিছে ন। আৰু এক বোলে এতিয়া ফুলৰ মাজত ফটো উঠাব লাগে। পখিলা যেন লাগিছে ফুলৰ মাজত। অৱশ্যৰি নহয়, অৱশ্যৰিটো বেছি হৈ গ'ল অলপ। अभी हम पीस पकौड़ा से निकल रहे हैं, रास्ते में लंच कर लेंगे। সিফালে যাব নোৱাৰি, সিফালে যোৱা। আমাৰ নাম্বাৰটো এইটো। দৰ্জা খোলা নাযায় সিফালে যোৱা। सो गाइज इस वीडियो के लिए बाय बाय।